प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ फौजिया शफीक आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम जलिसस, आप कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे। गर्मी जैसे आज से गर्मी मेरा ख्याल है शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज टेम्परेचर भी ज़रा काफ़ी ज़्यादा था और उसमें कैसे ख्याल रखना है आपको मालूम है, मगर हमारी भी कोशिश होती है कि हम आपके साथ कुछ टिप्स, कुछ बातें आपके साथ शेयर करते रहें जो कि आपको मालूम है, मगर ये है कि जब एक दूसरे के साथ हम रिपीट करते हैं या शेयर करते हैं तो वो हमारे जहनों में ज़्यादा ताज़ा हो जाती हैं। जी, दिस इज़ हेल्थ, यानी सेहत बहुत ज़रूरी है और ये सबसे बड़ी दौलत भी है कि सेहतमंद होंगे तो ही सारे काम जो हैं वो हो सकेंगे। मगर ये है कि सेहत की कुछ टाइप्स भी हैं कि किस तरह हम हेल्दी जो हैं वो रह सकते हैं, और उसमें जो मेंटल हेल्थ है, यानी अपने आप को पुरसुकून रखना किस तरह से हम रख सकते हैं, क्या हम कौन से ऐसे मय्यज़ जो हैं वो अपनाए जाएं तो ही हम समझते हैं कि हम बिल्कुल नॉर्मल हैं। मगर आज जिस पर हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही एक अहम इशू है, और यहाँ पर कतर में बल्कि वर्ल्ड वाइड मैटरनल जो मेंटल हेल्थ कैंपेन है वो चलाई जा रही है। और मैटरनल हेल्थ यानी माँ की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है, और जो कैंपेन है स्पेशली जो ये पूरा वीक है वो उसमें मनाया जा रहा है WWRC और जो यहाँ पर मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं वो उनकी कोऑपरेशन से। तो हम भी यानी कतर रेडियो FM 107 जो है वो हमेशा इन कैंपेन्स के साथ रहा है और वो पार्टिसिपेट भी किया है उसमें। तो हमारी भी कोशिश होती है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आप तक वो मालूमात जो है पहुंचा सकें। तो आज हम इसी इशू पर बात करेंगे, और जैसे कि माँ जो हैं वो हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट पूरी फैमिलीज़ के लिए, मगर जो कैंपेन है वो ये है कि बच्चा पैदा होने से पहले और उसके बाद जो माँओं की क्या जो मेंटल हेल्थ है या उनकी जो साइकोलॉजिकल जो मैटर्स हैं वो किस तरह से कुछ चेंज होते हैं या क्या होते हैं, ये इसी बार हम बात करेंगे, और ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं उनके अपने लिए, बच्चों के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे साथ होते हैं, हम जिस भी इशू पर बात करते हैं तो स्पेशलिस्ट जो हैं वो हमारे साथ होते हैं। आज हमारे साथ हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिसबा मंशा, और ये NHS से स्पेशलाइज्ड हैं और बिल्कुल उनका फील्ड भी यही है। UK में उन्होंने बहुत सा 12 साल तक उसी NHS के साथ रही हैं, अब हमारे साथ हैं। तो हमने कहा उनकी जो एक्सपीरियंस है उसी से फ़ायदा उठाया जाए और हम पूछें कि क्या किस तरह से हम मैनेज कर पाएंगे। और एक और स्पेशलाइजेशन है इनकी CBT, तो वो पूछेंगे कि वो है क्या। जी, अस्सलाम वालेकुम मिसबा। वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम इन द शो। और क्योंकि फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ हैं, हेल्थ गाइड की जो टीम है हमारी तो उसके साथ हैं, तो वेलकम फ्रॉम माय साइड एंड आल्सो फ्रॉम आवर लिसनर्स। तो बहुत ये एक अहम इशू है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि कैंपेन है पूरी वर्ल्ड वाइड जो कैंपेन है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि ये क्यों, जैसे कि मेंटल हेल्थ पर तो बात होती है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मगर ये जो स्पेशल कैंपेन है मैटरनल मेंटल हेल्थ यानी माँओं के लिए, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जी, थैंक यू सो मच फौजिया। मुझे बहुत ही खुशी है कि आज मैं इसके ऊपर बात कर सकती हूँ। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, चाहे बच्चा दूसरा हो या पहला हो या तीसरा हो। फैमिली में एक खुशी सी होती है कि माशाल्लाह एक नई ज़िंदगी जो है वो घर में आने वाली है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की जाती है। हर कोई फोकस कर रहा होता है कि बच्चे के लिए नए कपड़े खरीदे जाएं, उसका रूम तैयार हो जाए, कौन सा कलर हो जाए, लेकिन हम इस बात को इग्नोर कर जाते हैं कि जो हस्ती उस बच्चे को इस दुनिया में ला रही है वो किन मसाइल से गुजर रही है, वो कैसा फील कर रही है,
اس کے لیے یہ کتنا مشکل ہو رہا ہے. یہ ایک ہیوج پروسیس ہے, بہت بڑا, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایبلٹی دی ہے کہ وہ ایک نئی زندگی دنیا میں لے کر آتی ہیں. تو اس سے گزرتے ہوئے وہ بہت سارے مسائل کا سامنا کرتی ہیں, جہاں جسمانی طور پہ, ہارمونل طور پہ, وہیں پر سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں. جی لسنرز, جیسے کہ آج ہم اس پر بات کریں گے, اور جو ویمن ویلنس ریسرچ سینٹر ہے اور جو مینٹل ہیلتھ قطر سروسز ہیں, ان کے کوآپریشن سے یہ پوری کمپین جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جی, اور جی بالکل ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ماؤں کا, اور اسی پر ہم بات بھی کر رہے ہیں, مگر اس میں اگر ہم اس کو لائن اپ کریں کہ کہاں سے ہم شروع کہاں سے کی جائے کہ اس پر بات کی جائے ماؤں کے بارے میں, اسپیشلی جو نئے بچوں کی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک فیملی ممبر ہے, اس کا اضافہ ہو رہا ہے, بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے اور سب کچھ, اور مگر یہ کہ کچھ جو مین چیز ہے اس کو کسی حد تک تھوڑا سا اگنور بھی کر دیا جاتا ہے, یا خود مائیں جو ہے وہ اگنور کر دیتی ہیں. تو اسی پر ہم بات کریں گے کہ وہ اپنی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو کس طرح سے مینیج کر سکتی ہیں یا امپروو کر سکتی ہیں. جی بالکل, کافی کامن ہے ڈپریشن کا ہو جانا بچے کے آنے سے پہلے اور بچے کے آنے کے بعد. ناٹ اونلی جسٹ ڈپریشن, انزائٹی ہو سکتی ہے, اور بھی بہت سارے پرابلمس ہو سکتے ہیں, جیسے اینٹینیٹل OCD ہو جاتی ہے بعض خواتین کو. بعض خواتین جو ہیں ان کو. ڈاکٹر صاحب, یہ OCD کیا ہے؟ OCD جو ہے آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر اس کو کہتے ہیں. اگر میں آسان الفاظ میں جی بالکل, اس لیے کہ میں اپنے لسنرز کے ساتھ انہیں پریزنٹ کر رہی ہوں, تو میں اس لیے میں نے کہا کہ اس طرح کے کوئی بھی ہمارے جو میڈیکل ٹرمز ہیں تو اسے تھوڑا سا بالکل آپ مجھے انٹرپٹ کیجیے جہاں بھی آپ کو لگے, میں کوشش کروں گی پوری کہ اس کو. نہیں کوئی نہیں, آپ اپنی. جی, آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر یہ ہے جیسے کہ اس کا نام ہے آبسیشنز اور کمپلشنز. آبسیشنز تھاٹس, ایسی خیالات آنا جو بار بار آتے ہیں اور آپ کے اندر اینزائٹی کریٹ کرتے ہیں, جیسے کہ میں نے اپنے ہاتھ صاف کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں, اس کے بارے میں وہم ہو جانا, میرے ہاتھ سٹل گندے ہیں. تو اس کو پھر جب یہ تھاٹ بار بار آتی ہے تو آپ کے اندر اینزائٹی پیدا ہوتی ہے. اس اینزائٹی کو ختم کرنے کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں, ان کو ہم کمپلشنز کہتے ہیں. تو آبسیشنز کا آنا اور پھر کمپلشنز کو کرنا, اس کو کہتے ہیں آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر. آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ریپیٹیٹو کام کرتے ہیں, صفائی کے بارے میں بہت زیادہ ان کا خیال ہوتا ہے, اور پھر نہ صرف کسی کام کو ایک دفعہ کرنا بلکہ بار بار کرنا, چیزوں کو بہت ہی ترتیب سے رکھنا اور ایک مخصوص ترتیب سے رکھنا, اس کو ہم آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کہتے ہیں. یہ جنرلی بھی ہو سکتا ہے, لیکن پریگنینسی کے دوران ہارمونل چینجز کی وجہ سے, اور یا یہ کہ بعض اوقات خواتین ایسے انوائرمنٹ میں رہی ہوئی ہوتی ہیں, کہیں خالہ, کہیں مدر, یا کہیں بعض اوقات جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں کہ وہ آلریڈی کافی پرون ہوتی ہیں کہ ان کو یہ بیماری ہو سکتی ہے. تو ایک یہ ہے. اس کے علاوہ اسٹریس ہو سکتی ہے بہت زیادہ, کیونکہ یہ ایک بالکل نئی چیز ہوتی ہے. اگر وہ پہلی دفعہ ماں بن رہی ہیں, باڈی میں اتنی زیادہ چینجز ہوتی ہیں کہ بعض اوقات وہ گھبرا جاتی ہیں, پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب ہمیں کیا ہو رہا ہے. پھر ڈپریشن کا ہو جانا کافی کامن ہے. تقریباً 15% جو خواتین ہیں پریگننٹ, ان کا ڈپریس ہونے کا چانس ہوتا ہے. بلکہ کچھ ریسرچز جو کہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہے, اس میں تو ہے کہ 1 in 3 یعنی کہ 3 خواتین میں سے ایک جو خاتون ہے اس کو پوسٹ نیٹل ڈپریشن جو ہے وہ ضرور ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو ریشو اس کا کافی زیادہ ہے, اس لیے ہمیں اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت زیادہ ہمیں اپنا خیال رکھنے کی اور فیملی کو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے خاتون کی, جس کے ہاں بچہ آنے والا ہے. ٹھیک بالکل, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم انہی ایشوز کو اٹھائیں. Pakistan Property Event 2022 Qatar, where you will find amazing deals and installment plans on hundreds of projects and exclusive event-only discounts. Join us with your family on 20th and 21st May at Al-Waha Ballroom, Al-Wadi Hotel, Mugallery, Doha. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. پروگرام
हेल्थ गाइड, और आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीफोन नंबर्स हमारे 44874299 और 44131280 हमारे टेलीफोन नंबर्स। अगर आप कॉल करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, हमारी जो लेडीज लिसनर्स हैं तो वो ज़रूर आइए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछिए। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। 66622107 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें कोई SMS कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। जी मिसबा, अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम जैसे डिप्रेशन काफी कॉमन है, इसकी बात करें तो प्रीनेटल, जैसे कि बिफोर बर्थ ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चा होने से पहले की आप बात कर रहे हैं। पहले बिल्कुल प्रीनेटल, एंटीनेटल या प्रीनेटल डिप्रेशन हम उसको कहते हैं। उसके सिम्टम्स हैं जैसे लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है कि आपका तवज्जो उतनी नहीं रहती चीजों के ऊपर। जी, स्लीप जो है उसका डिस्टर्ब हो जाना बहुत ज्यादा कॉमन है। मेरे ख्याल है तकरीबन हर खातून जो है वो इसको से गुजर चुकी है या गुजर रही होगी। इवन आप चाहते हैं सोना लेकिन आप सो नहीं पाते। फिर एपेटाइट जो है, भूख जो है, कभी तो खवातीन बहुत ज्यादा खाने लगती हैं और कभी बहुत कम खाने लगती हैं। जी, लैक ऑफ इंटरेस्ट है सेक्स में, ये भी एक सिम्टम है जो कि एंटीनेटल डिप्रेशन की है। तो इस तरह ये सिम्टम्स जो हैं ये काफी कॉमन हैं, तो खवातीन को ख्याल रखना चाहिए। अगर वो इन सिम्टम्स का शिकार हैं या इनसे गुजर रही हैं तो उनको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, अपनी नर्स से बात करनी चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। ये बिल्कुल कॉमन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखने की है कि ये उनका फॉल्ट नहीं है, ये उनका कसूर नहीं है कि अगर वो इस तरह से महसूस कर रहे हैं। ये उन बॉडीली चेंजेस की वजह से या जो जिस्मानी तौर पे चेंजेस हो रहे हैं उनकी वजह से ये हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ये बहुत अहम पॉइंट है कि ये समझा जाए कि ये नहीं है कि पर्सनली या कोई इंडिविजुअल जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। ये पूरी चेंजेस जो अल्लाह ताला ने मतलब इसमें हार्मोनल चेंजेस की हम बात करें तो वो सारी सब कुछ इन्वॉल्व होता है। जी बिल्कुल, फैमिली को भी बहुत ज्यादा ये समझने की जरूरत है कि जो बच्ची पहली दफा मां बन रही है या अगर वो दूसरी दफा भी मां बन रही है तो हर दफा जिस्म जो है वो एक सीरीज ऑफ चेंजेस से गुजरता है और वो खातून को बेयर करनी पड़ती हैं। वो सारी चेंजेस को वो ही महसूस कर रही होती है और उनके जो इफेक्ट्स हैं जब सेकंड बच्चा लेट्स से अगर पैदा हो रहा होता है तो चैलेंजेस और भी बढ़ जाते हैं क्योंकि उसने पहले बच्चे को भी देखना है, उसकी भी जिस्मानी जहनी हर सेहत का ख्याल रखना है, फैमिली को भी देखना है और अपने आप को भी देखना है। तो इस सूरत में फैमिली की सपोर्ट ज्यादा हो जानी चाहिए। हस्बैंड का बहुत इसमें इम्पोर्टेंट रोल है, हस्बैंड की सपोर्ट ज्यादा होनी चाहिए इस मामले में। बिल्कुल, और जैसे कि पेरिनेटल की बात करें तो यहाँ जैसे ये पूरी कैंपेन तो चलाई जा रही है मगर नॉर्मली भी यहाँ पर जो WWRC में जो स्पेशली विमेन प्री जो नेटल क्लिनिक है उसमें जो वेलनेस क्लिनिक्स हैं OPD में यानी आउटडोर में, तो वहाँ पर ये सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जा रही हैं और वो किस तरह से असेस करते हैं कि मेंटल हेल्थ असेसमेंट होती है, डायग्नोसिस होती है, फिर वो ट्रीटमेंट जैसे ये अगर तमाम इश्यूज हैं किसी को तो वो ट्रीट भी किए जाते हैं। तो आप क्या कहती हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए? अगर क्या फील करे कोई जो मदर है तो कौन सी ऐसी अलामतें हैं अगर उसमें हो या वो खुद महसूस करे या उसकी फैमिली वाले, तो उन्हें फिर कंसल्ट करना है? जी बिल्कुल, बल्कि मैं बड़ी इम्प्रेस हुई ये WWRC का आर्टिकल देख के कि माशाल्लाह इतनी अच्छी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर खातून जो है उसको किसी भी किस्म की इस तरह के सिम्टम्स जैसे मैंने बात की है कि लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है या स्लीप में प्रॉब्लम आ रहा है जी तो उनको चाहिए कि वो फौरन अपनी नर्स से बात करें। ठीक है, अपने डॉक्टर से बात करें, अपनी फैमिली से बात करें जी। सबसे इम्पोर्टेंट है ये समझना कि ये उनका फॉल्ट नहीं है, तो उनको बात करनी चाहिए अपनी फैमिली से इस बारे में और अपने डॉक्टर से। जी ठीक है, बिल्कुल। Pakistan Property Event 2022 Qatar, Amazing Deals and Installment Plans, सैकड़ों शानदार प्रोजेक्ट्स। तो फैमिली के हमरा आए 20 और 21 मई को
अलबहा बॉलरूम, अलवादी होटल, मगैलरी, दोहा। करें वतन की जमीन अपने नाम। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। पता नहीं मेरे एकदम से ये लिसनर्स हमारे साथ हैं मिसबा मंशा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और आज हम एक बहुत ही अहम जो इशू है उस पर बात कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में ये मैटरनल मेंटल हेल्थ जो वीक है वो मनाया जा रहा है, तो हम भी उसी में शामिल हैं। FM 107 जो है वो भी इस कैंपेन में, यानी जो मैटरनल मेंटल हेल्थ है, जो इश्यूज हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। जी मिसबा, तो जैसे आपने कहा कि प्रीनेटल जो है वो टेस्ट, असेसमेंट्स, उनके ट्रीटमेंट, वो बहुत अहम है। तो मैं पूछ रही थी आपसे कि कौन सी ऐसी अलामतें हैं जो जाहिर हों, जैसे आप बता तो रही हैं, मगर थोड़ा सा और डिटेल में पूछना चाहूंगी। बाज़ औक़ात हम उसे इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा है, चेंजेस हो रही हैं तो ठीक है, ऐसा होना है, मगर कौन से ऐसे कोई खास पॉइंट्स हैं वो आप बताइए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर जो डिप्रेशन का मेन एलिमेंट है ना, वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट। तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं देखने के लिए जब हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। पहली ये, जैसे मैंने कहा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट नहीं रहता चीज़ों में, आपकी इर्द गिर्द की चीज़ों में आपकी तवज्जो उतनी नहीं रहती है, आप उनसे बेजार रहते हैं। अच्छा, ठीक। दूसरी बात, लैक ऑफ प्लेजर। प्लेजर मतलब खुशी हासिल करना। जिन चीजों से आपको पहले खुशी हासिल होती थी अब उनसे नहीं होती। जो चीजें आप पहले एंजॉय करते थे, बाहर जाते थे या आप खाना बनाते हैं, वो आपको बोझ लगने लगता है और आपको लगता है कि किसी तरह मेरा बस पीछा छूट जाए, ये काम खत्म हो जाए। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी स्लीप को देखें कि आपकी स्लीप कितनी डिस्टर्ब है। आपको नींद ज्यादा आ रही है या आपको नींद बिल्कुल नहीं आ रही। ज्यादातर केसेस में नींद बिल्कुल नहीं आती। ठीक है। फिर आपकी भूख है कि आपको कितनी भूख लगती है। आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, आपका वेट एकदम से बढ़ना शुरू हो गया है, या ये कि आपको भूख नहीं लग रही, आप नहीं खा रहे, आप ज्यादातर टाइम सोना चाहते हैं या आप अपने बिस्तर में रहना चाहते हैं, आप बाहर उठकर नहीं देखना चाहते। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप उदास महसूस करते हैं। अच्छा, ठीक। आपको रोना आता है विदाउट एनी रीजन, मतलब कोई वजह नहीं, ठीक है, कोई वजह नहीं होती। छोटी छोटी बातों के ऊपर खवातीन को रोना आता है और बाज़ औक़ात जिसे कहते हैं एक्सेसिव क्राइंग होती है, कि बहुत ज्यादा रोती हैं और उनको खुद भी नहीं समझ आ रही होती कि हम क्यों रो रहे हैं। ठीक है। डिप्रेशन को हम अक्सर इस तरह भी एक्सप्लेन करते हैं कि डिप्रेशन जो है ना एक ऐसे क्लाउड की तरह होता है, जैसे ब्लैक क्लाउड। मोस्टली अगर आप पेशेंट्स की स्टोरीज सुने तो कैसे कहते हैं कि ऐसे लगता है जैसे एक ब्लैक क्लाउड है हमारे ऊपर और उसके आर पार हम कुछ देख नहीं पा रहे। अच्छा, ठीक। और वो ब्लैक क्लाउड जो है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है। और आपको जिंदगी में उदासी और दुख और गम ज्यादा होने लगता है, आपको नेगेटिविटी ज्यादा नजर आने लगती है, अपने अंदर कमियां ज्यादा नजर आती हैं, आप अपने आप को फेलियर महसूस करते हैं। आई मीन, चूंकि ये एक स्पेक्ट्रम है, ये माइल्ड हो सकता है, माइल्ड से मीडियम से सुयर हो सकता है। तो इसकी माइल्ड जो सूरत हाल है, अगर माइल्ड सूरत में है तो वो इजीली मैनेज हो जाता है घर पर भी, और अक्सर लोगों को हो जाता है, उन्हें एहसास भी नहीं होता और वो खुद ब खुद इससे निकल आते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लगने लगे कि अब ये जो मेरी उदासी है ये मेरी नॉर्मल जिंदगी के आड़े आने लगी है, मैं नॉर्मल जिंदगी के काम नहीं कर पा रही हूँ, मिसाल के तौर पे आपकी जो दिन की रूटीन है आप वो नहीं कर पा रही, ठीक है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, अपने प्रोफेशनल से हेल्प लेनी चाहिए। ये वो पॉइंट है जहाँ आपके ऊपर आपको स्टेप लेना है, आपको अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। आप देखें जहाज में वो ऑलवेज रिकमेंड करते हैं कि अगर इमरजेंसी हो तो पहले माँ ऑक्सीजन खुद लगाए और फिर बच्चे को लगाए।
ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کی صحت جتنی بہتر ہوگی وہ اتنا ہی اچھا اپنے بچے کا خیال رکھ پائے گی. اگر وہ بچے کو آکسیجن پہلے لگاتی ہے اور اپنے آپ کو ہو سکتا ہے تب تک اس کی حالت اتنی خراب ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو لگا ہی نہیں سکے. ٹھیک. لیکن اگر اس کو آکسیجن پوری مل رہی ہے تو وہ پھر بچے کا خیال بہت اچھے طریقے سے رکھے گی. تو اسی لیے عام زندگی میں بھی آپ اپنا خیال زیادہ رکھیے. اپنی صحت کا اور اپنی ذہنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے. آپ ذہنی طور پہ جتنی اچھی ہوں گی آپ اپنے بچے کو اتنا ہی اسٹرانگ انسان بنائیں گی. اور سائیکولوجیکلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک. اور یہ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہماری سوسائٹی ہے تو اس میں آل اوور دا ورلڈ تو میرا خیال ایسا نہیں, مگر اگر ہم بات کریں ایشینز کی تو اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوا ہے آپ کے جو پیشنٹس ہیں آپ کا ظاہر ہے آپ کا فیلڈ ہے یہ کہ اس میں جو مائیں ہیں اپنا خیال نہیں کرتی. بالکل ایسا ہے. پوچھنا کیونکہ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے تو میں نے کہا آپ سے پوچھوں کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ ایسا بالکل ہے. اور ہمارے ہاں کلچر میں ایک ٹبو سا بنا ہوا ہے کہ جو ماں زیادہ کام کرتی ہے جیسے سپر مام کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ ہے, یہ بہت غلط ہے جی, اور نہیں ہونا چاہیے. ماں انسان ہے, وہ رو بھی سکتی ہے, اس کو پریشانی بھی ہو سکتی ہے, وہ تھک بھی سکتی ہے جی, اور وہ کبھی کبھی بنا وجہ کے بھی چیزوں کو کرنے سے انکار کر سکتی ہے. کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ جس میں وہ کہے کہ اچھا مجھے نہیں کرنا. تو آپ کی فیملی کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ ماں ہر وقت اویلیبل ہو. جی, جتنا ماں کرتی ہے فیملی کو بھی اتنا ہی کرنا چاہیے, ہسبینڈ کو بھی اتنا ہی کرنا چاہیے, آپ کے ان لاز کو بھی اتنا ہی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اس کی ہیلتھ کے ٹورڈز. جی جی بالکل. تو پلیز سپر مام مت بنیے, اپنا خیال رکھیے. آپ سپر مام تبھی بن سکتی ہیں جب آپ ہیلدی ویلدی ہیں. جی جی, اور آپ فٹ. بلکہ ایک اسٹیٹسٹکس میں دیکھ رہی تھی کہ میٹرنل جو مینٹل ہیلتھ ہے اس میں ہی انہوں نے میلز ہیں انہیں بھی اس میں انکلوڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ اپروکسیمیٹلی 68% آف دا ویمن اینڈ 57% آف دا مین وہ مینٹل ہیلتھ پرابلمس جو پیرنٹنگ کی ہم بات کرتے ہیں اس میں پوری فیملیز کی اس میں بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں اتنا ہی انوالو ہوتے ہیں. تو یہ آج تو ہم اسی پر بات کر رہے ہیں مگر یہ بھی ایک اس کا پارٹ ہے. بالکل ہے. اور ہمارے کلچر میں خاص طور پہ یہ بہت ایک کانسیپٹ ہے کہ ماں کو ہر کام آنا چاہیے. جی, اس کو ہسبینڈ کے بھی سارے کام کرنے ہیں, اس کو اپنے بچوں کے بھی سارے کام کرنے ہیں, اس کو بچوں کو پڑھانا بھی ہے, وہ ٹیوٹر بھی ہے, وہ کوک بھی ہے, وہ ڈرائیور بھی ہے, وہ جو ہے ایک پارٹی آرگنائزر بھی ہے. تو یہ اتنے سارے رول جو ہے وہ ماں کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ماں پروفیشنل ہے, وہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر بھی ہے, وہ کہیں نرس بھی ہے, وہ ٹیچر بھی ہے, تو یہ سارے کام کرتے ہوئے آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو اپنا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جگلر ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ ایک نمبر آف بالز ہی جگل کر سکتا ہے. جی بالکل. مثال کے طور پہ 10 بالز اگر وہ جگل کر سکتا ہے تو وہ 10 ہی کر سکتا ہے. اگر آپ اس کو 11 دے دیں گے تو کریش ہو جائے گا. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ پھر جب عمر ڈھلتی ہے ہماری خواتین کی 40 کراس کرتی ہیں تو ان کو اتنے فزیکل پرابلمس ہو جاتے ہیں, اتنے مینٹل ہیلتھ کے پرابلمس, مینٹل ہیلتھ اور ہیلتھ کے بھی, اس لیے کہ پھر وہ کریش ہونے لگتا ہے. ٹھیک. تو بیفور یا اس سے پہلے کہ وہ کریش ہو جائے, اس سے پہلے کہ آپ بیٹھ جائیں اور آپ تھک جائیں, آپ اس سے پہلے ہی اپنی چیزوں کو آرگنائز کریں. اور اب مت کریں اتنے زیادہ کام. کہیں آپ کام جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی دیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, ہسبینڈ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اگر گھر آیا ہے تو وہ تھکا آ رہا کام کر کے آیا تو اس کو ریسٹ ہی کرنا ہے. اس کو آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے کھانا پکانا چاہیے, اس کو آپ کو دبانا چاہیے, آپ کو مساج کرنی چاہیے, اس کو ڈائننگ ٹیبل لگانا چاہیے, اس کو بچوں کو پڑھانا چاہیے. جی ٹھیک. اس کو موپ کرنا چاہیے, اس کو ہوور کرنا چاہیے. یہ سارے کام جو ہیں وہ آپ کے شوہر کو بھی کرنے چاہیے. میں اکثر, آئی ہوپ آپ مائنڈ نہیں کریں گی, میں اکثر اپنی جو خواتین ہیں ان سے کہتی ہوں کہ یاد رکھیے جب آپ کی شادی ہو رہی ہے تو ہسبینڈ آپ کا بچہ نہیں ہے, وہ آپ کا پارٹنر ہے, وہ ہر چیز میں برابر شریک ہے. بالکل مصباح جی, آپ بالکل صحیح یہ بات کر رہی ہیں. ہم اس پلیٹ پر بیٹھے ہیں اور لیڈیز جو ہیں وہ آئیے اپنے جو ایشوز ہیں وہ ضرور بتائیے. تو آج آپ کو ضرور ان کے ساتھ
सवालात जो हैं मिलेंगे और हमारे जो मेल लिसनर्स हैं थोड़ा सा उनसे हम एक्सक्यूज करते हुए मगर ये कि बात वो कहते हैं कि बात जो है वो तो सच है तो हक है बिल्कुल जी बिल्कुल आपने यही कहा और फिर यही सारी इश्यूज जो हैं फिर जब वो प्री नेटल यानी बच्चा जो है वो पैदा कर रही होती हैं तो ये और ज्यादा हो जाते हैं और ज्यादा हो जाते हैं उनकी जो शिद्दत है वो भी ज्यादा हो जाती है बेशक नॉर्मली वो आ रहे हैं लाइफ में मगर इसमें इसलिए फिर ये इश्यूज जो हैं ज्यादा उठाए जाते हैं और फिर ये मैटरनल मेंटल हेल्थ की बात जो है ना वो एक इशू है और पूरी दुनिया में वो उठाया जा रहा है बिल्कुल बिल्कुल और हमें बहुत ज्यादा इस पे बात करनी चाहिए खासतौर पे हमारे कल्चर में हमारी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है प्लीज़ अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए ये बुरा नहीं है अगर आप अपने आप को पहले रखती हैं तो इसमें आपको गिल्टी फील नहीं करना चाहिए आप अपनी पसंद का खाना अगर बनाएं तो ये बुरी बात नहीं है आप अपनी पसंद का खाना 4 दिन बनाएं और अगर 2 दिन अपने बच्चों के और अपने शौहर के पसंद का खाना बनाएं तो ये बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ख़वातीन अपने आप को सबसे पीछे रख लेती हैं और भूखी रह जाती हैं खाना नहीं बचा है तो आप बाहर से खाना मंगवाइए मगर जरूर खाइए पहले खाइए ठीक ठीक इसी तरह जो है अगर हम डिप्रेशन की फर्दर बात करें तो एक एंटीनेटल डिप्रेशन है इसके बाद जो पोस्टनेटल डिप्रेशन है वो बहुत कॉमन है जी बिल्कुल वो जो एंटीनेटल डिप्रेशन है उसमें जैसे मेडिकली या जो यहाँ के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनके मुताबिक 1 in 5 women जो है वो देखा जा रहा है और बहुत बड़ी रेंज है ये और ये कि वो जो कि आपके बच्चा पैदा होने से पहले का डिप्रेशन है वो ही फिर इफेक्ट करता है जैसे हम नेक्स्ट बात करेंगे कि आपका बच्चा जो आपके पास है मगर उसके बाद पोस्टनेटल जो डिप्रेशन है जब उसकी बात की जाती है और उसमें मदर खुद बेबी और जो फैमिली है वो सब के सब जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं बिल्कुल जो पोस्टनेटल डिप्रेशन है अच्छा उसमें 2 चीजें हैं एक तो जिनको हम बेबी ब्लूज कहते हैं जी बेबी ब्लू जो है वो आपको स्ट्रेट आफ्टर बर्थ हो सकता है पैदाइश के फौरन बाद ये इसकी कोई इसका दौरानिया होता है तकरीबन 2 हफ्ते का दौरानिया होता ठीक है ये मोस्टली ख़वातीन को हो जाता है ठीक है इसमें भी क्या होता है कि आप डिप्रेस्ड होते हैं आप लो फील करते हैं आपको बहुत रोना आता है और आपको समझ नहीं आती कि आपको रोना क्यों आ रहा है मैं अपनी बात करूंगी मेरी जब पहली बेटी पैदा हुई तो मैं मुसलसल हालांकि ये एक बहुत बड़ी खुशी थी और फैमिली में पहला बच्चा था लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्यों रो रही थी मैं हर बात पे अगर नर्स ने मेरी बात नहीं सुनी तो भी मैं रो रही हूँ अगर मेरे मियाँ मुझे देखने आने में थोड़े लेट हो गए तो भी मैं रो रही हूँ अगर मेरा खाना अच्छा नहीं है तो भी मैं रो रही हूँ तो ये बहुत कॉमन है बिल्कुल लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि ये 2 हफ्ते के दरमियान ठीक हो जाता है कुछ लोगों को बहुत कम होता है थोड़ी देर के लिए 1 या 2 दिन के लिए ख्याल आता है उदास महसूस करती हैं मगर फिर ठीक हो जाती हैं इसकी अगर मैं रीजन पूछना चाहूँ वजह क्या वजह हो सकती है क्यों ऐसा होता है? इसकी एक तो वजह जो मेडिकल साइंस हमें कहती है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो प्रोजेस्टेरोन है वो वापस जा रहा होता है और आपकी बॉडी जो है वो प्री बर्थ जो आपकी चेंजेस वहाँ वापस आ रही है उसमें वापस आ रही होती है तो ये एक वजह है दूसरी वजह साइकोलॉजिकल है कुछ लोग जो हैं अब साइकोलॉजिकल काफी सारी वजूहात हो सकती हैं बेबी ब्लूज जो हैं उनकी बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल वजूहात नहीं है वो चूंकि छोटे दौरानिए के लिए होता है और मोस्टली हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और वो खत्म हो जाता है लेकिन अगर ये चेंज हो जाता है इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो 15 दिन के बाद भी अगर रहता है अगर 15 दिन के बाद भी रहता है और ये तकरीबन 6 हफ्ते तक पोस्टपार्टम डिप्रेशन रहता है अगर वो आपको होता है तो उसकी काफी सारी वजूहात होती हैं मेडिकली तो हार्मोनल हो गया साइकोलॉजिकल वजूहात में जैसे मिसाल के तौर पे अगर जेनेटिकली वो खातून जो है वो ज्यादा प्रोन है डिप्रेशन की तरफ फैमिली हिस्ट्री है उसकी फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की उनकी फैमिली हिस्ट्री है ओसीडी की अच्छा ठीक है उसकी वजह से हो सकता है या फिर ये कि अगर ये फोर्स्ड प्रेगनेंसी है वो बच्चा नहीं चाहती थी अच्छा या फिर ये है कि फैमिली में ऑलरेडी सिचुएशन इस तरह की चल रही थी जो उनकी रिलेशनशिप है उनके हस्बैंड के साथ या उनके इन-लॉज के साथ वो कुछ इस तरह की चल रही थी कि वो ऑलरेडी डिप्रेस थी तो वो फिर उनके चांसेस ज्यादा हैं कि वो डिप्रेशन में चली जाएं बजाय इसके किसी और खातून के
اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ پریگننسی جو ہے کیا ان کی چوائس سے تھی، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے. جیسے ہی کپل کی شادی ہو جاتی ہے تو بس سارا خاندان جو ہے وہ یہ پوچھنا شروع کر دیتا ہے خوشخبری کب ہے، خوشخبری کب ہے. کیا خاتون چاہتی ہے بچہ پیدا کرنا؟ کیا یہ ایکسیڈنٹل پریگننسی تھی؟ اچھا، بعض اوقات ایکسیڈنٹل پریگننسیز ہو جاتی ہیں، تیسرا یا چوتھا بچہ اس وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹلی پریگننسی ہو جاتی ہے، اینڈ دین خواتین اس کو کیری آن کر لیتی ہیں لیکن وہ کیری آن نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ٹھیک، تو مینٹلی وہ پریپیئر نہیں ہوتی، اس چیز کے پریپیئر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو پھر اس سے وہ کافی ڈپریسڈ فیل کرتی ہیں. تو یہ ساری وجوہات ہیں سائیکولوجیکلی جو ان کی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو ڈپریشن ہو سکتا ہے، اور یہ پھر 6 ہفتے تک رہتا ہے. اگین یہ ایک اسپیکٹرم ہے، مائلڈ سے یہ سویر ہو سکتا ہے. صحیح. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو آپ کی اس کی انٹینسٹی کیا ہے، جی، کیا اپنی سیلف کیئر سے ہی مینج ہو رہا ہے. اگر تو ہو رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے. اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کو پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ اگر خود سے وہ کر سکتی ہیں، مینج کر سکتی ہیں، تو کس طرح خود سے مینج کیا جا سکتا ہے؟ سے ہم آپ سے پوچھنا چاہیں، لیڈیز جو ہیں وہ یہی سمجھا جاتا ہے شاید بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، یا یہ کہ بچے کے بہت کام ہیں، عام طور پر یہی ہم سوچتے ہیں، یہی ہم کہتے ہیں. مگر یہ کہ یہ پوچھوں گی کہ سیلف مینجمنٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس میں جو مدر ہے وہ کیا کرے، ماں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد ہم فیملی ممبرس کی طرف بعد میں آئیں گے. مگر سب سے پہلے ماں کو کیا کس طرح کے میجرز جو ہیں وہ کرنے ہیں؟ اچھا، جو میجرز میں ابھی بات کرنے لگی ہوں، ایک تو یہ ہے کہ یہ نارملی بھی کرنے چاہیے جی سب خواتین کو، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو ڈپریشن بڑھ رہا ہے تو پھر آپ کو ایفرٹ کرنی چاہیے زیادہ ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ بات کریں، بات کرنا بہت ضروری ہے. کیا بتائیں اپنی کنڈیشن کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں. اچھا، آپ کسی ایسے دوست سے بات کریں، آپ اپنے پارٹنر سے بات کریں، آپ اپنی فیملی ممبر سے بات کریں کہ جس کے اوپر آپ کو کانفیڈنس ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنے گا اور سمجھے گا. ٹھیک ہے. بات جو ہے نا جی، جب آپ کے دماغ میں ہوتی ہے تو اس کا افیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جی، جب وہ آپ کی زبان پہ آ جاتی ہے تو اس کا افیکٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، اور جب وہ پیپر کے اوپر آ جاتی ہے، جب آپ اسے لکھ لیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اسی لاجک کے اوپر ہی ٹاکنگ تھراپی کام کرتی ہے. جی، ٹاکنگ تھراپی میں بھی آپ جا کر بات ہی کرتے ہیں، بالکل، جس میں آپ کی اسپیشلائزیشن ہے سی بی ٹی. جی بالکل. اچھا، تو آپ بات ہی کرتے ہیں، لیکن یہ بات پھر اتنی پاورفل ہو جاتی ہے کہ اس سے آپ کی زندگی میں چینج آنے لگ جاتا ہے، آپ کی زندگی میں بہتری آنے لگ جاتا ہے. کوئی اگزامپل ہو تو میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کس طرح سے ٹاکنگ تھراپی. جی، ٹاکنگ تھراپی جو ہے وہ اگر میں صرف ٹاکنگ تھراپی کی بات کروں گی کیا ہے، تو یہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے کہ جس میں آپ ایک پروفیشنل سے بات کرتے ہیں جو آپ کو جج نہیں کرتا. اچھا، ٹھیک ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑی خوبی ہے ٹاکنگ تھراپی کی، یا یہ کہ بات سے علاج کی، کہ آپ اس سے اپنی ہر بات کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو جج نہیں کرتا. جج کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے بارے میں برا نہیں سوچتا. ٹھیک ہے. آپ کسی بھی طرح کی، کیونکہ جب آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں تو جیسے میں نے کہا نیگیٹیوٹی بہت بڑھ جاتی ہے، آپ کی سوچیں بہت نیگیٹو ہو جاتی ہیں. تو پھر آپ جب تھراپسٹ سے بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ آپ ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں اور اسے اپنی ہر بات بتا سکتے ہیں، اور وہ آپ کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہاں ایک بات پوچھنا چاہوں گی، تو یہ کہ بہت مشکل کام ہے کہ کوئی ڈپریشن میں ہے اور اسے تھراپسٹ، ظاہر آپ کے مختلف طریقے ہیں، تو کچھ نہ کچھ سیکرٹ ہمیں ضرور بتائیے کہ کس طرح سے، کیونکہ یہ بہت مشکل ہے کہ کسی سے کوئی بھی بات جو ہے آپ بلوا سکیں، یا اگر وہ ڈپریشن میں ہے تو وجہ کیا ہے اس کی ڈپریشن کی کوئی بتاتا بھی نہیں ہے. تو کوئی ایسے خاص ٹرکس یا کچھ خاص بات جو آپ شروع کرتی ہیں ان سے، تو وہ آپ کے ساتھ جیسے کہ وہ اپنی ساری جو باتیں ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو ایون سیکرٹس ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں، تو وہ میں پوچھوں گی کہ کس طرح سے آپ کرتے ہیں؟ اب جیسے اگر میں سی بی ٹی کی بات کروں تو اس کی ایک ٹیکنیک ہم یوز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گائیڈڈ ڈسکوری. ٹھیک ہے. گائیڈڈ ڈسکوری کا لاجک یہ ہے کہ آپ کے اندر آپ کی بات کا حل موجود ہے، صرف آپ کو پتہ نہیں ہے.
अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि फिर हम एक बात से शुरू करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर वो कहती हैं कि हाँ मेरे दिन कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ बुरा लग रहा है, ठीक है, अच्छा तो अगर आपको सब कुछ बुरा लग रहा है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो वो जब आप पूछते हैं कि सब कुछ बुरा लग रहा है और इसका क्या मतलब है, उसको वो एक्सप्लेन करती हैं, तो फिर वो उसके अंदर से पॉइंट बातें निकल आती हैं। ठीक है, फिर आप कहते हैं अच्छा अगर ये ऐसा है तो फिर इसका क्या मतलब है आपके लिए। अगर आप को इनवाइट किया जा रहा है कहीं पार्टी में, किसी दावत में, आप नहीं जाना चाहती, आप क्यों नहीं जाना चाहती, ठीक है, क्या वजह है कि आप जाना नहीं चाहती, तो आप बेसिकली उनको गाइड करते हैं थ्रू उन्हीं की टॉक के, अच्छा, की बात से, आहिस्ता 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 टू द पॉइंट कि फिर वो खुद समझ जाती हैं या खुद अपनी बात पर आ जाती हैं कि अच्छा ये वजह है कि जिसकी वजह से मैं इस तरह फील कर रही हूँ। ठीक ठीक। इसके अलावा ये कि प्रोफेशनल असेसमेंट्स होती हैं, जैसे अगर डिप्रेशन है तो उसकी इन्वेंट्रीज हैं हमारे पास, जैसे बैक जो है डॉक्टर बैक जिन्होंने एक्चुअली ये ट्रीटमेंट सीबीटी जो है इन्वेंट की थी, उनकी इन्वेंट्री है, वो एक प्रॉपर प्रोफेशनल टूल है जो कि किया जाता है। इसके अलावा PHQ-9 है जो कि मेरा ख्याल है प्राइमरी केयर में काफी ज्यादा यूज हो रहा है, यहाँ पे कतर में यूज हो रहा है, और स्पेशली उन्होंने स्पेशल सर्विस रखी है जो माओं के लिए, मतलब प्री नेटल, उसमें भी ये सर्विस जो है वो रखी गई है। और फिर ये कि डायग्नोसिस है, स्पेशल जो डायग्नोसिस है वो किया जाता है। वैसे तो डिप्रेशन है कि आप परेशान हैं या जैसे आपने बताया, मगर वो भी एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस करने के बाद फिर उनका इलाज भी किया जाता है। तो अभी तो हम आपसे यही पूछ रहे हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे कि क्या, जैसे ये तो आपने बता दिया कि सेल्फ मतलब किस तरह से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। जी, जो मैनेज करने की बात है, पहली बात मैंने जैसे की कि आप बात कीजिए, किसी से बात कीजिए, अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, उन्हें बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। इसके अलावा फिर आप दूसरी और बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है एक्टिविटी है। ठीक, जब आप लो फील करते हैं तो आप कुछ नहीं करना चाहते। अच्छा, ठीक है। आप जो रूटीन के काम करते हैं, उन्हें आपका दिल नहीं चाहता उन्हें करने का, आपको बिस्तर से निकलना मुहाल हो जाता है, आपको कपड़े बदलना मुहाल हो जाता है, आपको कुछ भी अपने इर्द गिर्द अच्छा नहीं लग रहा होता। तो इंग्लिश में एक मुहावरा है कि द मोर यू डू द मोर यू वांट टू डू, द लेस यू डू द लेस यू वांट टू डू। ठीक, आप जितना ज्यादा काम करते हैं, आप में उतना ही ज्यादा काम करने की सलाहियत पैदा होती है, आपका दिल चाहता है उतना काम करने का। और जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपकी दिल भी चाहने लगता है कि आप कम ही करें। क्या जरूरत मतलब बहुत ज्यादा सुस्ती जो है वो आ जाती है। जी बिल्कुल, आसान अल्फाज में फिर उतनी ही सुस्ती बढ़ने लगती है। ठीक है, तो आपको अपने आप को फोर्स करना है, ठीक है, अपने आप को उठाना है, ठीक है, एक्टिविटी करनी है, काम करना है। आप क्या एक्टिविटी करें? मिसाल के तौर पे आप कपड़े बदलना शुरू करें, हर रोज सुबह उठकर कपड़े बदलें, तैयार हों, भले आपको बहुत मेकअप करने की आदत नहीं है, एक हल्की सी लिपस्टिक लगा लें या आप क्रीम लगा लें फेस पे, मॉइस्चराइजर लगा लें। ये एक एक्टिविटी है, ये एक एक्टिविटी ठीक है, ये आपको पुल आउट करेगी। और मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ कि आप जितनी बार अपने आप को कपड़े बदले हुए के साथ, तैयार हुए के साथ आईने में देखेंगी, आप अच्छा फील करेंगी। बजाय इसके कि आप सारा दिन बिजामा में फिरती रहें या आप चेंज नहीं करें, आपके बाल बिखरे हुए होंगे। आप जितनी बार अपने आप को देखेंगी, आपको एहसास होगा कि मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। तो आपको बिल्कुल अपने डिप्रेशन को हराना है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट करना है। डिप्रेशन कहता है कि आप कुछ ना करें, लेकिन आपको एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बढ़ाना है, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना है, अपने कामों को करना है। ठीक है, ठीक। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये होगी, अपने दिन का एक प्लान करें आप। ठीक है, बैठ जाइए, 5 मिनट दीजिए, लिख लीजिए, अपने फोन पे लिख लीजिए कि आज मैंने क्या क्या काम करने हैं, मेरे बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे काम क्या हैं कि जिनसे मेरा पीछा नहीं छूट सकता, वो मुझे करने ही हैं। ठीक है, आपने 3-4 वो काम लिख लिए, फिर उसके दरमियान आप छोटी छोटी ब्रेक्स अपने लिए रखिए। ठीक है, कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो फिर मैं बैठ जाऊंगी, मैं चाय का एक कप पीऊंगी, मैं टीवी पे ये देखूंगी, कोई भी जैसे मैं कोई हॉबी करूंगी, ठीक है, मैं कोई आर्ट करूंगी,
جو بھی کام جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے, کوئی چھوٹا سا کام, ضروری نہیں کہ بہت بڑا کام, لیکن اپنے دن کا ٹائم ٹیبل ضرور بنائیے. اس سے آپ آرگنائزڈ ہو جائیں گی, اور وہ جو آپ کا لیک آف انٹرسٹ ہے اور جو آپ کی کنسنٹریشن خراب ہو جاتی ہے ڈپریشن کی وجہ سے, وہ تھوڑی تھوڑی بہتر ہونے لگے گی. جی ڈاکٹر صاحبہ, اس میں جیسے آپ نے بہت اہم پوائنٹس جو ہیں وہ بتایا کہ اپنے آپ کو بزی رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. مگر جب ہم پوسٹ پارٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں خواتین ان سب کاموں کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے یا بظاہر نظر بھی آتا ہے کہ وہ اتنا اپنے آپ کو اسکیجول نہیں کر پاتی, تو پھر کیا کریں؟ اچھا, یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بہت چیلنجنگ ٹائم ہوتا ہے. پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے کافی سیویئر ہوتا ہے اور ایک بلیک کلاؤڈ کی طرح ہوتا ہے کہ جو آپ کو گھیر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ بہت اپنے لیے ٹارگٹس رکھ لیں کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے, مت ایسے کیجیے. چھوٹی چھوٹی چینجز, اسمال اسٹیپس, ایزی اینڈ اسمال اسٹیپ. کوئی ایک چھوٹا ٹارگٹ ہر روز کا اپنے لیے رکھ لیجیے. آج میں نے یہ کرنا ہے, آج میں نے یہ کرنا ہے. یا بچے کی کوئی ایکٹیویٹیز تو نہیں کہیں گے, مگر پھر یہ بھی جو مصروفیات ہیں انہیں بھی کیا جا سکتا ہے, لائن اپ کیا جا سکتا ہے. بالکل, فیملی کی سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ آرگنائز کیجیے اپنا ٹائم, اور اپنی سلیپ کا اور اپنے کھانے کا ٹائم نکالیے. سب سے پہلے یہ ٹائم آپ کے لیے ضروری ہے. میں سمجھ سکتی ہوں کہ نئے بچے کے آنے کے ساتھ آپ کی سلیپ بالکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے, بچے کی روٹین نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اگر آپ کے کچھ کام پیچھے رہ بھی جاتے ہیں نا, جیسے وہ سپر مام کا کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ کا گھر صاف نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, چھوڑ دیجیے. جیسے مجھے یاد ہے جب میری بیٹی ہوئی تو ہمارے جانے والے انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تمہاری روٹی توے پہ ہو اور تمہاری بیٹی سو جائے تو روٹی کو توے پہ چھوڑو اور تم اس کے ساتھ جا کے سو جاؤ. اچھا, کیوں؟ وہ اس لیے کہ اپنی نیند جو ماں کو سونے کا وقت اسی وقت ملتا ہے جب بچہ بالکل. اور یہ اکثر کہا بھی جاتا ہے, جیسے کہ فیملی کی جیسے آپ نے بات کی, تو بالکل یہی بات جو ہے وہ کہی بھی جاتی ہے. اور بعض اوقات مائیں اس کو ذرا لے لیتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم فوراً, مطلب بات بالکل صحیح ہے کہ وہ جو ٹائم ہے آپ کے ریسٹ کا تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ بہت ضروری ہے. اپنی نیند اور اپنے کھانے کا ٹائم نکالیے, کوئی اور نہیں کرے گا, یہ صرف آپ ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک, جتنے مینٹل ہیلتھ کی پرابلمس ہیں, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی اور آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا, آپ کو اپنے لیے ہی کرنا ہے. ٹھیک, آپ کو اپنے لیے اسٹیپس لینے ہیں, چھوٹے چھوٹے اور آسان اسٹیپس, اور آہستہ آہستہ بڑھائیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات ہوگی کہ ایک تو ایکٹیویٹی بڑھائیے, اپنے لیے ٹائم نکالیے, بات کیجیے, پھر ٹھیک جی. اور اس میں جیسے آپ نے بتا دیا کہ جیسے اس کی آہستہ آہستہ جو شدت ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جو ڈپریشن ہے, مینٹل ہیلتھ ہے, اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو اگر جیسے سیویریٹی زیادہ ہو جاتی ہے, بعض اوقات میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, تو پھر کیا کیا جائے اور کس وقت ہوتی ہے وہ ضرورت؟ اچھا, جیسے میں نے کہا کس وقت ضرورت ہوتی ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کو لگنے لگے کہ آپ کا ڈپریشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ کی لائف نارمل نہیں رہی, آپ کی جو نارمل ایکٹیویٹی ہے وہ اب آپ سے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, ماں بچے کا خیال نہیں رکھ رہی, ماں اپنا خیال نہیں رکھ رہی, ماں اپنی فیملی سے جسے کہتے ہیں نا بادر نہیں ہے, اس کو کچھ خیال نہیں ہے کہ میرے باقی بچے کیا کر رہے ہیں, میری فیملی کیا کر رہی ہے. اس نے اپنے لیے ایک تنہائی کا ایک کونا پکڑ لیا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس میں آپ کو پروفیشنل ہیلپ چاہیے. اب پروفیشنل ہیلپ جو ہے وہ دو طرح کی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو جو سائیکولوجیکل تھراپی ہے, ٹاکنگ تھراپی ہے, اور دوسری میڈیکیشن ہے. ٹھیک ہے, یہ الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں, مگر یہ ہے کہ ریسرچ ہمیں بتاتی کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہوں تو بیسٹ ریزلٹس آتے ہیں. ٹھیک, کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے دوائی بھی لینا شروع کریں جو کہ موسٹلی اینٹی ڈپریسنٹس ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ جو ہے ٹاکنگ تھراپی ساتھ میں لینی شروع کر دیں. ٹھیک ہے, دو طرح کی ٹاکنگ تھراپیز خاص طور پہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے لیے کامن ہے. ان میں سے ایک تو سی بی ٹی ہے, اور جو کہ کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی ہے, اور ایک وہ کیا تھوڑا سا سی بی ٹی کے بارے میں آپ کو ضرور آئی وڈ لو ٹو ٹیل یو. سی بی ٹی جو ہے جیسے کہ اس کا نام ہے کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی. کوگنیٹو ہے کوگنیشنز, آپ کی تھاٹس, اور بیہیویئر آپ کا رویہ جو ہے, رویہ. ٹھیک ہے,
اب اس کا مین آئیڈیا یہ ہے کہ جس طرح کی آپ کی تھاٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے رویوں کو افیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی سوچیں آپ کے کاموں کو افیکٹ کرتی ہیں. جیسی آپ کی سوچ ہوتی ہے اسی طرح سے آپ ایکٹ کرتے ہیں. جی بالکل. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا, میں فیلئر ہوں, زندگی میں کچھ نہیں کیا, تو آپ کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ ایک نئے امتحان کے لیے تیاری کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, میں اس میں فیل ہوا, چلو میں اب یہ ٹرائی کرتا ہوں, اور یہاں تک تو پہنچ چکے ہیں, اور نیکسٹ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ مطلب اس طرح کی جو یہ پازیٹیو تھاٹ. تو جس طرح سے آپ سوچتے ہیں, جس طرح سے آپ گمان کرتے ہیں, وہ آپ کے رویوں کو افیکٹ کرتا ہے. اب جب ہم تھراپی کرتے ہیں تو اس میں بالکل یہی رول لاگو ہوتا ہے کہ ہم اس سائیکل کو دیکھتے ہیں کہ اس سائیکل میں کہاں کہاں بگاڑ ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کی کیا سوچیں چل رہی ہیں جو آپ کے فیلنگز کو افیکٹ کر رہی ہیں, اور پھر آپ کی فیلنگز جو ہیں وہ آپ کے بیہیویئرز کو افیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. کہ اس طرح سے پھر وہ مینج جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو پھر ہم اپنے پیشنٹس کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایک ڈائری بنواتے ہیں, ان کی تھاٹس لکھواتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیہیویئر میں کہاں کہاں چینجز آ سکتی ہیں. تو پھر ان 2 لیولز کے اوپر, ہم کوگنیشنز کے اوپر اور ان کے بیہیویئرز کے اوپر کام کرتے ہیں. ہم ڈفرینٹ گولز بناتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بڑی اس کو کہتے ہیں کولیبریٹو ہے یہ تھراپی, کہ اس میں کچھ بھی جو ہے تھراپسٹ آپ کو جو پیشنٹ ہے اس کو کہہ نہیں دیتا یا بتا نہیں دیتا کہ یہ کرو, یہ کرنا ہے. اچھا ٹھیک. یہ کولیبریٹو اپروچ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مشورے کے ساتھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اچھا یہ میرے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ کام کر لوں. ایک اور مثال میں ٹاکنگ تھراپی کی دینا چاہوں گی کہ جیسے آپ دیکھیں جم جاتے ہیں, جم میں آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکسرسائز آپ کرتے ہیں, آپ کا جو انسٹرکٹر ہوتا ہے وہ آپ کے ارد گرد واک کر رہا ہوتا ہے, اپنے کام کر رہا ہوتا ہے. وہ خیال رکھتا ہے کہ نظر رکھتا ہے آپ کے اوپر کہ کیسے آپ ایکسرسائز کریں. اگر آپ غلطی کریں تو وہ فوراً آ کے روکتا ہے. بالکل یہی حال جو ہے آپ کے تھراپسٹ کا ہوتا ہے, آپ کے سائیکولوجسٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کام آپ نے کرنا ہے, ایفرٹ آپ نے ڈالنی, اس نے صرف آپ کو راستہ دکھانا ہے. وہ صرف آپ پہ نظر رکھتا ہے, آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور آپ کے ہاتھ پکڑ کے آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اور بالکل یہ جو تھراپی ہے اس میں بہت جو میں سمجھ رہی ہوں وہ یہی ہے, کیونکہ عام اگر کسی کو ڈپریشن ہے یا وہ اپنی اس سچویشن میں ہے کہ وہ اسٹیبل نہیں ہے, اور اسے اگر کمانڈ کیا جائے, اسے کہا جائے کہ نہیں آپ یہ نہیں کرو, یہ کرو, تو وہ میرا خیال ہے اور زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں. بالکل اگریسو ہو جاتے ہیں. وہ ان کی تھاٹس کو ہٹ کرتا ہے, سیلف ریسپیکٹ کو ہٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. فیملی کا یہاں پہ بہت رول آ جاتا ہے. خاص طور پہ میں ہسبینڈ کو ریکویسٹ کروں گی کہ وہ سمجھیں, یہ کہہ دینا کہ یہ جان بوجھ کر بالکل ہیں یا یہ ڈرامہ کر رہی ہیں, ایسا بالکل, کیونکہ ایسا بہت بار دیکھا بھی گیا, سنا بھی گیا. اگر آپ کے پاس تو اسپیشلی اسی ٹائپ کے جو پیشنٹس ہیں آتی ہیں, خواتین بھی, تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے, بہت بڑا پوائنٹ ہے یا ایشو ہے کہ اس طرح کی انہیں جو باتیں سننے کو ملتی ہیں تو ان کی کنڈیشن میں اور زیادہ شدت آ جاتی ہے, اور زیادہ شدت آ جاتی ہے, اور زیادہ بگاڑ آ جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے کہ شوہر حضرات جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو سمجھیں, ان کا ساتھ دیں. یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے بچے کو پیدا کرنا, اور پھر اس کے بعد بچے کی لک آفٹر کرنا. نہ صرف ایک چھوٹے بچے کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے 2 بچے اور بھی ہیں, 3 بچے اور بھی ہیں تو ان کی, اور پھر اپنی فیملی کی بھی. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ یہاں نارملی زیادہ تر تو یہی ہے کہ فیملی جو ہے وہ نہیں ہے, صرف آپ کی فیملی ہے, باقی فیملی سپورٹ نہیں ہے. تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں اس ڈپریشن کی جو ڈپریشن میں جاتی ہیں خواتین وہ زیادہ ہوتی ہیں یا کچھ اور ایفیکٹ ہے؟ یہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گی. اب اس میں جو ہے 2 رائے ہیں. ایک تو یہ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن شپ کتنا بہتر ہے, کتنا وائف جو ہے اس کے اندر یقین ہے کہ اس کا شوہر اس کو سمجھتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے. جی. اگر تو آپ کا ہسبینڈ آپ کا دوست ہے, آپ کا ساتھی ہے, آپ کا ہمراہی ہے, صرف دیکھنے کو یا فائنینسز کے حوالے سے نہیں, وہ ذہنی طور پہ بھی آپ کا ساتھی ہے, وہ آپ کے مینٹل لیول کو کیچ کرتا ہے, نو میٹر آپ کس طرح کی سچویشن سے گزر رہے ہیں. تو اس خاتون کا ڈپریشن میں جانا
जाने के चांसेस कम हैं. वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी चीजों को फेस करने के लिए. लेकिन अगर एक खातून अपने आप को तन्हा महसूस करती है और वो ये समझते हैं कि मुझे समझा नहीं जा रहा या मेरी बात को समझने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो और भी ज्यादा तन्हा महसूस करती है और वो और ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है. ठीक है. तो सिंगल फैमिलीज जो है इनके होने का फायदा भी है, मगर साथ साथ कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ पे हस्बैंड वाइफ की उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फिर वहाँ पे हालात मुश्किल हो जाते हैं. ठीक है. जॉइंट फैमिली और सिंगल फैमिली का ये भी है. जॉइंट फैमिली में बाज़-औक़ात आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है और बाज़-औक़ात इश्यूज जो हैं वो भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं. तो कुछ आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, जो फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं वो किस तरह से सपोर्ट करें? सबसे बेस्ट जो सपोर्ट है वो ये है कि आप देखिए कि जो खातून इस मुश्किल मरहले से गुजर रही है या डिप्रेस्ड है, वो क्या चाहती है जी. किन चीज़ों के लिए अगर आप उसको हेल्प कर देंगे तो वो उसके लिए बेहतर हो, बजाय इसके कि आप उसको जाके कहें कि नहीं तुम उठो, तुम ये भी काम करो, तुम वो भी काम करो. आप जाइए और उसके लिए एक चाय का कप बना लीजिए. ठीक है. अगर वो अपने बच्चे को फीड करा रही है तो आप दूसरे बच्चे को नहला दीजिए, उसके कपड़े बदल दीजिए. अगर वो बच्चे के साथ कहीं और कामों में मसरूफ है तो आप घर साफ कर दीजिए जी. आप किसी की बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं खामोशी के साथ. अगले बंदे को ये लगना चाहिए कि ज़हनी तौर पर ये लोग मेरे साथ हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक. हमारे यहाँ बात करने का रिवाज ज्यादा है कि अगर तुम ये कर लो तो ये हो जाएगा, अगर तुम वो कर लो तो वो हो जाएगा. बिल्कुल. तो एक्शंस आर ऑलवेज लाउडर देन वर्ड्स. ठीक. आपके काम जो हैं वो आपके अल्फाज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आप अमली तौर पर सपोर्ट कीजिए. ठीक है. जो मदर इन लॉज हैं या जो मदर्स हैं घर में, या जो नंदे हैं भाभियों के साथ, उनको चाहिए देखें कि किस वक्त वो उनको हेल्प आउट कर सकती हैं अपनी भाभियों को. अगर वो बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, अगर वो सारी रात की जागी हुई हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए उनसे बच्चा ले लीजिए और उनसे कहिए जाइए आप जाके सो जाइए. ये उनके लिए बहुत अच्छी हेल्प है. अगर वो एक बच्चे को नहला रही हैं तो आप दूसरे बच्चे को सुला दीजिए. ठीक है. आप एक बच्चे के साथ खेल लीजिए, उसके साथ स्कूल का काम करा दीजिए, उसको बाहर वॉक करा दीजिए. ये उन माओं के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी. ठीक. बिल्कुल. जो आप जो पॉइंट्स बता रही हैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और सभी जानते भी हैं, मगर ये कि इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल तो नहीं है, मगर ये कि थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है. और यही चीज़ें अगर हम अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो भी अगर जहन में रखें तो बहुत सारी मुश्किलें जो हैं वो आसान हो जाती. जी मिस भाई, एक और बात बताइए कि जैसे कि ये डिप्रेशन है, क्या उनकी जो हेल्थ है, अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं, अपनी वो जैसे आपने कहा कि अपने खाने का वो सब ख्याल रखना है, तो अगर उसमें वीकनेस है तो क्या उसमें भी डिप्रेशन ज्यादा हो सकता है? जी बिल्कुल. जो आपके फिजिकल प्रॉब्लम, जैसे हमारे एशियंस जो एनीमिक बहुत हैं, कि खून की कमी बहुत है जी माओं में और इस तरह से, तो क्या ये भी एक हो सकता है पॉइंट के वो डिप्रेशन में उसमें ज्यादा हो जाए? बिल्कुल. एनीमिक होना, फिर आयरन का लो होना, विटामिन डी का लो होना, ये बहुत ज्यादा कॉमन है. विटामिन डी से आपके जॉइंट्स की एक सोल होनी शुरू हो जाती हैं और आपको डेफिनेटली फिर ये अफेक्ट करता है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर. जब आप उतना स्ट्रांग नहीं फील करते कि जो काम मैं कर रही थी या जो चीजें मेरे कंट्रोल में थी या जिनको मैं ऑर्गेनाइज कर रही थी मैं कर नहीं पाती, तो फिर आप डिप्रेस्ड फील करते हैं. तो नो डाउट आपकी जो जनरल हेल्थ है वो आपकी, देखिए माइंड एंड बॉडी ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. ठीक है. जिसे कहते हैं हैंड इन हैंड इनका ताल्लुक है. अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग है, हेल्दी है, तो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगी इसी तरह से एक खुशगवार असर आएगा. लेकिन अगर आपकी बॉडी जो है वो मसाइल से गुजर रही है तो फिर उसी तरह आपकी मेंटल हेल्थ भी होगी. अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, आप खुशगवार हैं, आप सुकून में हैं, तो फिर आप में पेन थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा. आप अपनी जो जिस्मानी अमराज हैं उनके साथ अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं. क्योंकि जैसे आपने बताया कि वो सारी चेंजेस जो हैं, जैसे कि प्री प्रेगनेंसी जो बॉडी थी वो वापस उस पे आ रहे होते हैं, तो उसमें भी हमारी जो पूरी बॉडी है उसे काम तो करना है, और जैसे पूरे तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करे. अगर आपकी जो सेहत है खवातीन की वो अच्छी होगी तो उससे वो आसानी से गुजर सकेंगी.
Pakistan Property Event 2022 Qatar, where you will find amazing deals and installment plans on hundreds of projects and exclusive event-only discounts. Join us with your family on 20th and 21st May at Al Waha Ballroom, Al Wadi Hotel, Magalri, Doha. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। जी मिस्बा आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप कहना चाहेंगे जिसकी पूरी जो कैंपेन है मेरा ख्याल इसी पर ही बेस्ड है और यही बहुत से इवेंट्स जो हैं वो किए जा रहे हैं WWRC और जो कतर मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं वो आपस में कर रहे हैं और यही पॉइंट्स रखे जा रहे हैं उन्हीं पर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं कुछ तो आप क्या कहेंगी ख्वातीन से कि वो क्या करें किस तरह से वो इन इश्यूज से एक तो ये कि इश्यूज हो ही ना और दूसरा कि किस तरह से बच सकती हैं। अच्छा इसमें ये है कि प्रिवेंशन पे पहले मैं बात करूंगी कि आप प्रिवेंशन ही सबसे जरूरी है। प्रिवेंशन जरूरी है। आप ये देखिए अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है अगर आपकी मदर जो है उनको डिप्रेशन हो चुका है या आपकी फैमिली में किसी और को हो चुका है तो आपको पता है कि आपके अंदर ऑलरेडी ये चीज है और आपको हो सकता है या आपको अर्लियर इन एज कभी आप पहले हो चुका है डिप्रेशन और या जनरली हर इंसान को पता होता है कि मैं ज्यादा डिप्रेस होता हूँ या मैं ज्यादा एंशियस होता हूँ। ठीक तो आपको पहले से पता है आप जब प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि मुझे बहुत इजीली डिप्रेशन हो जाता है मतलब मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ तो मुझे उसमें बेस्ट क्या करना चाहिए। तो ये तो एक प्रिवेंशन प्लान हो गया ताकि आपके प्रोफेशनल को पहले से पता हो अगर उसको आपको मेडिकेशन देनी है तो फिर वो पहले से आपको शुरू करा देगा। साथ साथ आप जिस तरह से जो सेल्फ केयर की बातें अभी हमने की हैं उनको और अच्छे तरीके से करना शुरू कर दीजिए क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्रेगनेंसी आने वाली है और आपकी हार्मोनल चेंजेस होने वाली हैं। अगर आप पहले से ही अपना ख्याल रख रही होंगी तो फिर आपको आपकी जो हार्मोनल सिम्टम्स हैं वो कम अफेक्ट करेंगी देन एक्चुअली अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगी तो। फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए भी आप पहले से प्रिपेयर हों। सब ख़वातीन को ये नॉलेज होना चाहिए कि मुझे बेबी ब्लूज हो सकते हैं मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो सकता है। आप पहले से तैयारी करके रखिए। अपने लिए हॉस्पिटल जाते हुए ऐसी कोई किताब लेकर जाइए जो आपको अच्छी लगती हो या जो आप पढ़ना पसंद करती हो। कोई ऐसी क्रिएटिविटी या कोई ऐसी हॉबी साथ लेकर जाइए। कुछ लोग राइटिंग करते हैं कुछ लोग आर्ट करते हैं चीज बनाते हैं वो साथ लेकर जाइए। वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो दिस इज अ प्रिवेंशन प्लान। बाकी जहाँ पर और अगर हो जाए तो फिर हमने जैसे सेल्फ केयर की बात की है वो बहुत जरूरी है से कांटेक्ट करने की बात की है वो आप कीजिए। एक और जो है हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है कि जो साइकियाट्रिक मेडिसिन हैं या जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं ये नहीं लेने चाहिए किसी सूरत में। ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा इनके ऊपर रिसर्च हुई है। नो डाउट इनके साइड इफेक्ट्स हैं लेकिन इनकी माइल्डर फॉर्म्स जो हैं वो बिल्कुल सेफ हैं लेने के लिए और कुछ अरसे के लिए लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपका डॉक्टर जो है वो आपके लिए बेस्ट डिसाइड कर सकता है कि आपको कितनी डोज लेनी चाहिए और कितने अरसे के लिए लेनी चाहिए। बिल्कुल। प्रोग्राम हेल्थ गाइड और ये प्रोग्राम आप रिपीट में सुनना चाहें तो आप सुन सकेंगे सैटरडे सुबह यानी हफ्ते के रोज सुबह 10 बजे और इतवार को रात 11 बजे ये प्रोग्राम दोबारा आप सुन सकेंगे। जी लिसनर्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जैसे कि आप अगर किसी भी को मेंटल कोई भी इशू है स्पेशली जैसे हम माओं की बात करते हैं तो आप 16000 पर आप राब्ता कीजिए और वहाँ पर आपको ये तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल होंगी। कुछ भी जैसे कि हमारे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ आज हैं मिसबा मंशा उन्होंने जिस तरह से हमें बताया है तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है इस तरह आज के इस प्रोग्राम से बहुत सी जुमाएं हैं अपना बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख पाएंगे और ये इश्यूज जो हैं वो नहीं होंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से मिसबा मंशा और फौजिया शफीक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यल्ला या शबाब।